Sale sila ngayon guys. Oh. Magkano yung sale? 40 кero. Ты так быстро себя нашел. Смотри, вот, я взяла. Это? Какой размер? 40 кero. Вот здесь вот растут. Как тебе? Да, удобно. А сбоку нормально? Да, тоже нормально. Нет. Нет. Точно. Да. Смотрится хорошо. А? Смотрится хорошо. Да. Неплохо, да? Сурот первый, да? Да. Налей конфетно. Normal na. Да. Para sa jogging guys, every morning dun sa likod sa bahay namin. Okay, metro ka na? Угу. Да. Угу. Только мне кажется, что надо, чтобы была нога более свободной. Вот здесь. Свободно? Да. Да, sa naman ako. May sale sila ngayon 45 rupees. Anong size? 41. Okay. Para sa every morning exercise. Baik. Mesti. Одну секунду. Или ты вчера уже ходил? Не, я вчера не ходил. Вот наш. Какой-то скидка, да? Почти. Какой-то почти 50%. So, ito yung bibilhin ko guys. Pang running. Я хотела тебе предложить вообще еще померить вот такую. So, sobrang init ngayon dito sa Belarus. 25 degrees. So, mamaya-maya 30. Sobrang init ngayon talaga guys. So, halos-halos yung mga tao dito naka-t-shirt na lang at saka naka-shorts. Naka-t-shirt na nga lang ako ngayon. Sobrang init ngayon. Spring pa lang. So, yung init parang summer na. Sobrang sakit sa balat. Kasama ko si Mrs. ngayon kasi off din niya ngayong araw na ito. Pupunta kami ngayon ng park. Ito yung malapit sa bahay din namin. Papakita ko sa inyo dito. Sobrang ganda ng park. Sunlight spills on the winding road. Fields of gold where cornflowers grow. Front porch swing creaks in the summer breeze. On memories as sweet as honeybees. Old letters tied with a ribbon blue. Pressing petals from a time I knew. When love was young and the world seemed right. Underneath that southern moonlight.
Sobrang ganda ng mga kapag ganito guys, pag spring, lalo na pag namumulaklak na yung mga kahoy, sobrang ganda tingnan, no. Napaka puti. Давай. Ну, позже можно. Да. Красиво дерево. Да, как ты думаешь, что это? Это фрукты? Я думаю, что нет. Это не черешни? Я не знаю. Просто, да? Просто Я не дерево, знаю, да? что за дерево, но цветет очень красиво. Ну, красиво. Да. И вот рядом который. So, dun sa unahan guys, dun sa baba, may fountain dyan. Tapos dito naman mismo sa lugar na to, may yung tubod sa atin, sa Tagalog, ano yun? Tuburan? Ano yan? Basta yung tubig dito, mismo sa park na ito, libre dyan. Napaka-fresh. Pag summer, pag winter, pino-off kasi nila dyan eh. Umaandar lang yan dyan. Pag summer, autumn at saka spring. Init ngayon. Diba? Это пресс, можно попить, да? Ну, тут ремонт написан. Не, он нельзя попить, да? Пока еще Пока пару дня. качество не Parod niya baka. Да. So yun yung tubig guys na yan na inom. Pero ngayon nire-repair pa nila. So siguro mga after 5 days saka pa maiinom yan. Yung fountain dito guys. So nakauwi na rin kami galing sa park. So wala nyo guys, ano ito? Kibas. Sa pagbasa natin dito sa English, kibas, pero sa kanila kwas. Dati ito yung kung wala pang mga soft drinks before, ito yung Coca-Cola nila. Kibas. Lasang alcohol siya. Lasang beer pero walang alcohol. Prince. Ano naman ka rin sa lamisa, ha? Prince is the greatest monster.